Salamat. Sige boss. Sira ulo yun, Sira ulo yun. Sana kabaga kang 3 araw. Ang kailipureso niyo ako, naka-opreso ako. Sira ulo. Ha? 1 minute, adlang. Okay, tapakar na. Si Kuts. Mamaya pa yan. Rick. Si Rick. Di mo ba malala? Si Rick ako, boss. Sino ba sasakop? Tayo ba? Tayo. Wala naman nata tayong kasama yung iba. Sino pa ba? Lagi tayo dyan. Lagi Lagi tayo. tayo. Okay, Laro lang, okay. laro lang. Yung sagawan. Kasi nga, tanga, nagmumukhang tanga eh. Pasok ka. Tropa ko yan. Sagawan. Mako lang, be. Lagi, wag niyo patayin yan. Gumalaw na Phoenix sa mid, Yung WW na yan. Tapalgate, Tita Ball, 1 up. 4-7 up. Okay, palag. Ubus to. Okay, Mid din, Exo. Ubus. Palag lang. Gate pa boss. Ito pa, may mga nakatagos pa. Nubos Okay, tayo nun. tapal. Okay, Esper Bebe. Ako nga pala yung commander, sorry. Nakalimutan ko. Okay, tapakil. Macro lang guys, macro lang. 3, 2, 1, pasok L. Kakain na. Eh, pasok L. Pare. Pasok L na. Tagal niya, hoy. Ano mo? Darling, BA ka ba, darling? Okay, Sige, darling. set po. Bitaw MH. Peng. Bitaw po MH. 3, 2, 1, tara. Pa R1. Aawat tayo. Arawan Okay, pa rin salubong, yan. 1 up. Okay, palag. Puta, grabe naman yan, Bepo. Okay, tapal. Kalat kayo, kalat. Okay, kalat lang. Yes, survive. Saan na, basag tayo dun, O, yung party ko, pabilisan. Galaw. Tapakar. Nadi-delay tayo, pre. Yes, ala, SP. Pasok R. Okay, pasok R. Okay, set lang. Flashing dito sa L. Takusa Up sa MH. KG. Exo Three, nasa two, mid. Delay ng city sa party ko. Pa-delay ng city onte. Mid Exo Madami to. Macro lang. Huwag kayong Pababa Exo. 3. Up, dito lang. Dito lang. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid. Cancel. L1. 1. Up. Okay, salpukan to. Okay, tapal. Okay, pa L1. Pabigay ng sync boss. Okay, pasok L namatay. Palong-palo si Boy Palo, Pasok L namatay. Patayin niyo. Huwag niyo patayin yun. Yung Eco, tsaka yung WW. Huwag niyo patayin. Okay, pasok L namatay. 3, 2, 1, tapal. Counter po mga yan, boss. Baba. Palaser. Is lang po. Palaser. May Phoenix sa likod natin, ha. Okay, palag. Pareso nga po. Nasa mid yung sync, Laser bilog lang. Makla pahanap. Uy, ayaw malot. Putang enong yan. Okay, set dito. Eto na, 3, 2, 1, tapalan nyo ba? Galing R1, ha. R1 pala, R1. Balik. Ayun sila. Cancel. 3, 2, 1, push L1. Nasa R1 baba ang sync nila. Cut nyo. Nameless, oh. Okay, 3, 2, 1, pa L. L2. Push, 1, up. 147, up. Okay, tagasan nyo. Okay, palag pa. Kaya. Pasok L namatay. Balik L1. Okay, balik L1. Sync ka, baba. Sige. Pasok L namatay. Pa-laser sila. Mag-L2 ata. Okay, L2 yan. Open. 3, 2, 1, MH. Pa-MH nga pa. Takusa mid. 3, 2, 1, tara, push mid. Kainin Takusa. Okay, Pumasok din yung yung R1. Akyat. Up, cancel. Hagdan lang. 3, 2, 1, push. Push nyo na. Kalatan nyo. Okay, palag. Ubus yan. Good yung sync ka.
Likod Gate, sync gate, ka. gate. Nakabihin na yung apat dyan. Okay. Yung hangnim mo. Palag. Ah, pasok may namatay. Pakapal makro. Bilog pa, bilog. Saan mo nilagay? R1. Ito na ah. Nameless ah. Numero. Papalagan natin to. 8, 7, 6. Nakapak Ako sa din. gate, ako sa- Sa baba. Tingin gate ah. Ako 3, sa- 2, 1. Push L1. L1. Bakbakan nata L1. Akyat. Exo Takusa. Akyat. Pumasok L1 Okay, Phoenix. pa L2. Okay, push L2. L1 hitable na. Sige, 3, 2, 1, balik L1. Manipis to ah. Hitabal na, hitabal L1. Palag. Numeros ka sa Ara. Palagan Ubos. nyo. Okay, palag. BCI ah, BCI nasa gate. Nakayaw na BCI. Tapal gate. Pasok L namatay. Sync mid. Numero R. Yan pa pumasok L1 na ang yun. sync. Okay, gilang. Tapal gate. Makro pa. 3, 2, 1, pa L2. L2, makro, L2. Okay, papakancel ako pag ano. Okay, pa L2, nandyan, Defiance. L2 Push daw. L2. Ang nipis natin. Okay, tingin sa makro. 3, 2, 1, balik L1. Okay, push L1. Salpo ka, 1, up. Okay, tulak. Pabaliwa pa. Tulak. Nipis natin ah. Sige, makapal Okay, kayo. Ubus yan. palag. Ubos Panalo pa. Okay, pasok L namatay. Sarap di ba pag hindi puro efos yung nasa wave? Okay, pasok L namatay. Nandiyan L1 baba ang sync ka. Bumaba na yung sync sa mid. Kita na sing angat. What's up? Yan. Ay, Nice one, naka hype. yan. Okay, Grabe yung pasok hype, L namatay. May image ka, Kots. Meron. Pa-city ako. Kakasito kitang Kots. Namatay ka ulit? Hindi ah. Galing ako sa labas. Pa-delay Okay, na lang set, konti set, para set. hindi ka masaya. Numero pumasok ka, hitabal na ata. Set. 5, Di sa wall bumaba ng R1 ah. 2, 1. Hitable na box. Okay, Exo mid. palagan Mid na. nyo. Oh, Ang makro daw ulit. tinig. Makro ulit. Makro. Ito, nag-back ng R1 ng Phoenix. 3. Parto nga. Ay, pa L2. Makro. L2. Oy, be, Singer. galaw na. L2. Sino namatayan si May Jesh? clashing pa sila sa mid. Sige. Laser bilog. Nasa mid ka, Jesh. Layo nang namatay nun. 3, 2, 1. Tara, push mid. Makro. Patayin yan ha. Ready Okay, mo kasi. makro. Uy, Shelby. Cambio. Back. Cancel. R1 pa rin ang Tapos na. Defiance. 3, 2, 1, tara. Akyatin natin Defiance ha. 3, 2, 1, push. R1. Lasing sila doon. Lasing sila doon, recovering, nakatalikod. 1, up. Boss. Wasak. 1 for 7, Sarap. up. Ba, Okay, makasap lang. palag. Puta, napareso nga pa. Tingin gate. May sync. Series Sarap. pa ako, 10 sec. Takusa. 8, 7, Six. Kinansel. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable yan. Takusa. Sync Takusa, gate, be. sync. Exo nasa L. Tapal Exo. gate. Pabiyay nga pa. Tingin Sync sa mid. makro. Yeah, boss. Pasok R1 namatay. Down ako pahing. Sige lang. Okay, Antay ko lang yung dalawa. Ako sa nakapak Pasok. Weirdo, pasok. Okay. Wala pa. Weird Sorry, Kaida. 3, 2, 1, tapal gate ha. 3, 2, 1. MH nga po. MH lang. 3, 2, 1, push laser. Laser. Laser sync ka. Laser sync. Okay. Numero mid. Okay, ubusin mo na L2 Phoenix. Up, Takusa balik. R1. Bilog. Bumaba na ng L1 Phoenix. Okay, bilog. Cool down ako. 3, 2, 1, Hold on din tapal. ako. Tapal kila panda. Okay, eto pa numero. Kagulo. Push mid. Putang na, matay pa ako. Luwa. Okay. Gago, may nag-OT pala ping. Hindi ko na orasa din. Nameless yata na ako. Nameless. Tapak R. Pasok R. Okay, set po. 8, 7, 6, 5, MH, 4, 3, 2, 1. Tara, push R2. Combo makase, up. Okay, palagyan nyo. Okay, pakapal. Pasok R na iwan. Tara, balik R. Gago. Defiance low mid. Okay, tapal. Up. Bumaba na yung sync sa mid. Cancel. Okay, macro lang. 3,
2, 1, tara laser. Laser, laser, push laser. Push laser, push laser, push laser. Hindi, mabayan, mabayan, mabayan. Okay, push, 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 push. Parto, 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 parto. Up, cancel, cancel, cancel. Dito lang, macro lang, pakapal, 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 macro. Makita ka dyan. Okay. Uy, wala akong pinapunta dyan sa ano. Top na, 3, 2, 1, push L2. R2, 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 akit, So, akit, akit, Mitch, akit. sad lang. Ako na, Gigi, 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 nagnakaw bitaw, ako. bitaw, bitaw, Nagnakaw bitaw ako, lang, bitaw lang. nagnakaw ako, nagnakaw. Okay, pwesto naman to. Ubus to, ubus to, ubus to, ubus to, ubus to. Okay, 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 okay. R1 Likod, takusa. Ting. Likod, 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 sink. Ayaw Wait, yung Likod, Sing. sync. sink, Ka pa. likod, sink, likod, sink, likod, sink. Okay, tapakar namatay. Pareso nga po. BA CD Delta. ako, CD, BA CD. Artos. Okay, 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 revive. Clear mid Okay, clear. pasok ar namatay, pasok ar namatay. Okay, pasok ar. Tara, babaar, babaar, babaar. Kaya pumasok na sa mid yung Phoenix. Sige, sige, sige. Pasok ar namatay, ah. Yun Okay, ang... pakapalang ar, Huwag pakapalang patayin ar. yung nameless, pag pa isa-isa lang. Okay, Huwag dito nyo lang. patayin Dito yung lang. nameless, huwag nyo na patayin yan. 3, 2, 1, Bumaba na Phoenix. MH, 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 MH. 3, Bakba, ayan, 2, bumalik 1, ulit. lomid, lomid, Bumalik, lomid, lomid, bumalik, lomid. bumalik. Cancel, 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 cancel. Dito lang kayo, lomid. XOL baka maipit kayo. Geng, geng, Oh. geng. Katayin nyo Oh. nasa baba. Katayin nyo nasa baba. Oh, Kaya pushing bumaba na yung, na, ano, bumaba na, pushing na bumaba Phoenix. na. Okay, tapal, 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 tapal. Ipit. Palagpas sa meron, ipit. Yes, revive. Revive, tapakel. Tapakel, tapakel, dali. L na, L na, L na, L na, L na, L. SP revive na, oy. SP revive, SP revive, SP Baka revive. Toshi yan. Tapakel, 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 tapakel. Flashing 3, low L, 2, 1, Wait lang. pasakel, 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 pasakel. Habol tayo dito, 8, 7, 6, EXO, L2 pare ah. Hindi ako nakatawid. okay, okay. 3, 2, 1. Hitable na yan. Hitable na to, Beo. Ayun palagan. Numero mid saka Okay. Phoenix. L1 lang, L1 lang. L1 box, L1 box, L1 box, L1 box. Sige, L1 clear box, sa L1 ara. box. Di pa ako nagpapa-MH eh. Compress, compress. Tag pa Papa-MH ako. SP numero. Oy, mga Phoenix nasa na lang L2. yung nasa mid Phoenix Mga na nasa lang. L2. Ano to? Di pa Ayan na, yan. bumaba na. Pa-laser. Ano, NJ, pasuyo naman ako ng Jesh, hindi nakasabay sa wave, baka wala sa Discord, pasuyo na lang. Yata sa Discord yan lagi. Pasuyo na lang. Daming tao sa L2. Kinig kayo sa command, pre. L2, L2 L2 ano Bitaw Bisacol. MH, bitaw MH. Down ako. L2 MH po, Bisacol. MH. 3, 2, Baba. 1, push L2. Push L2, push L2, push L2. EXO, L2, pumasok. 1 up. Wasak. Okay. Pasok, pasok. Nasa Tapal, mid tapal. sync Wasak natin yan. Mid sync. 3, 2, 1. Balik L1, balik L1, balik L1, balik L1. Hitable L1. Hitable to. Magkakaibitan, no? Combo, makase, up. Okay, ubos. Pusin nyo. Ubos. Takusa nasa R1. Pasok L namatay. Pasok L namatay. Yung mga nasa L2 baba na, pre. Okay, dito lang. Pasok L namatay. Takusa numeros Bisacol May namatay ba nasa sana? R1. R1 Yes, lahat wala to sa R-side lahat. Tatlong Sige. guild. Nasa 3, R2. 2, 1. MH nga po. Pre, Sige. pasaling ako nito. Pero mga pasaling ako nito. Okay na, KG. pre. 3, 2, 1. L2. L2 lahat. Low plat daan. R2, R1 na. Panalo Laser Oh, na no. yung Phoenix laser. Nung pasabihan ako nung pasabihan naman po ako nung rail, wag patayin yung nameless. Okay, low plat, R2. Thank you. Pakapal dito, parang di lang Sige, matanaw. thank you. Next time, okay lang, boss. Pasabihan lang para hindi rin sila tamarin. Laser yung yung sync. 3, 2, 1, MH pa. May laman R1? Wala. Kailangan Hindi pull ko down ako. na view Clear mid Makro lang. Meron siguro naman yung R1. Makro lang, 3, 2, 1 push R1. Arba nakatapak numero. Flashing dito sa labas. Cancel. Hindi pa pumasok. Takusa tsaka numero flashing labas. Laser bilog, mid side. Okay, Saan kaya lang? pakapal dito. Mid side laser. 3, 2, 1. Numero nakatapak. Pa L1. Pumasok Ito na L2, mid. L2. Numero. yung Phoenix. L2. Sabay. Ito recovering to Okay, yata. L2. Nakatanga. Nasa box 3, 2, 1, pasok ahon. 1 up. Okay, pasukin nyo. Huwag niyong bukahan. Sa kanan Corner sana yan. pwesto. Okay, palagpas sa buhay. Ubos pa nga oh. Okay, palagpa. Dami naman. Bumabalat ako sa galing R1. SP revive, tapang mid. May laman R. Sige, tapang mid.
Mid po, mid. Exo, XOR. Okay, SP revive, tapak mid. 3, Takusa 2, pa 1, pasok L2. mid. Okay, pasok mid, set. 8. Bitaw mid, 7, 6, 5, 4. Pasok mid pasok mid. EXO Three. paakyat na MF. Okay, 3, 2, 1, pa L. L. Okay, L. Push L. Oh, okay, kalat. Huwag kayong atras po. Kininginan yan. Huwag niyo Sige i-bait lang, yung ubusin kakampi niyo niyo yan. sa harap, pre. Okay, pasok. Kay flat EXO Baka pumindot to. Sige. Pumindot Exo. na. 1. Pumindot. Okay, akyatin 21, niyo, boy. Boy 21. palo. Akyat, boy palo. Numeros. Bus Yes, pa, yes, bus yes. pa, bus pa. R1. Okay, SP na. Pag ganun paakyat ng hagdan, pre, huwag niyo i-bait yung nasa harap niya. Kawawa. Numeros Tapak R1. R. Tapak R. Yan, umalis na. Clear R. 3, 2, 1, pasok R. Okay, set R. Di ata nagsasabay-sabay lahat hadlang ah. Sige. 21, Hintayin mo muna mga pasok lahat. 21, maluluwa. Sige. 21. 30 Tapal gate. Hitable tayo. Mid Phoenix mid. Nice Okay, one. palag. Pababa na. Bitaw po Some MH. messages. Bitaw MH. 3, 2, 1, laser. Baba na pa, laser. 1, up. 10 Yan. seconds luluwa. Okay, palag. Okay, wala nang papasok Palagan nyo na lang yan. Luwa na. Maluluwa tayo. Luwa na. Okay, tapak R. Tapak L. Pasok L. Okay, pasok L. Naku, sabay tayo. Sorry. Sige lang. Pakapal L. Pasok pa. Up MH. 5 sec. Macro lang. Up. Pag di kayo naka +9, huwag kayong sumama doon sa dalawa. OP kayo dyan. Masok na numero mid. 3, 2, 1, low mid. Defiance, R1. Up, cancel. Dito nga, macro. Pababa. Para makita. Ayan. Clashing sila sa 3, 2, 1, push up. Par 2. Ito, bumaba Masok na. din R takusa Gigi, akyat lahat. Sige, dami dyan. Gigi, akyat lahat. Gigi, akyat. Bumaba na rin numero Nangipit tayo. Yes, pero vibe. Palag na buhay. Tapak mid. SP, tapak mid. Habol tayo dun 3, 2, 1, Clashing recovering Pasok ng mid. Defiance. Pasok mid, paset pa. Exo nasa mid. EXO Set. 3, 2, 1, MH. Pasok Covering lang. R1. 3, 2, 1, push R1. Nagsiset pa sila sa R1. Okay, R1. Pakapal. Nasa back sila. 3, 2, 1, push. Tulak lahat. Nice Okay, one. tulak nyo. Ubus yan. Okay, ubus. Tangina, nasan si Beppo? Ito. Okay, palag. Pareso nga pa. Pasok ka na matay. Pasok ka na matay. Nakapak yung numero 40 sa natin. R. Kalat nga. Wala ba sa Discord dyan? Kaparty pa natin. Okay, pasok ka. 3, 2, 1, MH. L Phoenix L. Masok na ng L. May Clear labas, shit. Labas sa patok yan. 3, 2, 1, tara. Push laser. Pagkain to. 1, up. Numero mid Okay. 1 for 7, up. Low mid. Macro lang. Hitable na to. 3, 2, 1, akyat. Left and right. Numeros. Okay, left and right, akyat. Okay, push nyo. Okay, push. Likod nyo na Phoenix Okay, tingin sa gate. Putang inang loy ito ang kate. Gate. Yan na. Basta call. Gate. Basag yata tayo. Basag Okay, tayo. palag pa sa meron. Yes, pero vibe na. R1 SP4, Exo. Daming 1 for 7 Tsaka na si Lalo, Takusa. buhay pa. Okay, tapak Clear R, L. tapak L. Sync to 3, 2, 1, pasok L. Defiance mid. Dami yata namatay hadlang. Dami nga. Okay, habol L. Okay, L. Pasok L namatay. Bumaba na yung Phoenix. Pa Hitable R1. tayo, R1. hitable tayo. Pa R1. Flashing R1. May ipit niyo yung Phoenix pag bumaba. Balik L. 3, 2, 1, MH nga po. MF tayo. 3, 2, 1 po siya MF. Patayin natin to, mukhang marami.
Bakit yung sa party pa natin yun yung pumapasok? Ayaw mag-SP. Up, cancel. Bumaba na, Cancel. bumaba na. Pamid na Ito, Bisacol. ito ah. Flashing Ito, mid. Ayan. Push laser, pamid. Flashing Okay, macro, mid. macro. Ito, Numero nakatalikod, saka oh. Phoenix. Talikod. Nakalikod yan. Likod yan. 3, 2, 1, push mid. Okay, mid. Sige, One. biglayin nyo. Okay, palag. Okay, palagan nyo. Okay, palag. Ubus pa. Numero pumasok. Numero Numero pa. pumasok ah. 5, 4, 3, 2, 1. Hitabol. Hitabol po numero. Okay, palag. Pasok mid namatay. Putang ina mo, nagpiyo. Okay, pasok mid. Okay, pasok mid. Ito, gagambayin nyo yung mga 5 ko. Pareso nga po. Pasok mid. Flash. Nandiyan na rin Namatay. yung Phoenix ha. Oo, klase. Ayan. Pareso. Balag. Yung makapag-reson, dami pang tao. Ako. Numero sexo nasa ano. Makapal L1. pa. Numero L1 ano. Pumasok, kakapasok. Hello, lang. makapal pa. Talo tayo mid. Okay, SP portal. Tapang R. 3, 2, 1, pasok R. R, pakapal. 8, 7. Pasok R lang. 6, 5. Gate lang, tingin lang gate. Kita ba lahat ng papasok dito? Nasa babang singka. Sige lang. R1. Pakapal. Mag-R2. Pakapal lang. Macro. Putang ina eh. 3, 2, 1, push. Push, low mid. Mid defiance. Tapal. Low mid lang. Pasok laser. Baka mali ko na ngayon ng sync ha. Meron kayo sa suggest niya. Pasok laser. Okay. Dito lang. Dito. Sa macro. Tingin likod ah. Oh, left side. Push nyo to. 1. Up. Putang ina. Balik. Macro. Be, macro. Puta, isang party lang yung pinatay. Ang dami nyo. Okay, macro lang. Sila. Hindi ko masilip. Diyan lang kayo ah. Up. Bumababa na. Kaya na pa BL. Ayan, bababa. Joke lang. Salpok, pamid. At cancel. Nasa yung numero? Ang Phoenix Sync nasa R1. Meron R1 nakaapak pa pababa. sa L. Macro lang. Walang akyat. Sing- Oh, kaliwa. ito, 5. Bumaba na. Nakaapak pa sa L numero. Balik laser. Tangina, wag kayo magpapitas. Bumababa na. Balik. Tapal. Ayan na, bumaba lahat. Okay, 147 up. Huwag kayo masyadong bumaka, pre. Hindi, palag sa buhay. Sarap nun. Hanap lang macro. Nababasag tayo, bukang-buka tayo masyado. Numero sa pa Okay, R2. tapak mid. SP na. Clear mid. Okay, nasa gitna baka mag Clear R 147. din. Pati R clear. Okay, 3, 2, 1, pasok mid. Nasa R2 ang ano. Pasok mid. Lagi pinatay niya. Okay, set po mid. R1 ng Defiance. Sige, 3, 2, 1, MH. MH. 3, 2, 1, pa L. L. Akyat, pa L2. 1, up. Okay, push. L2. Ng L2. Daming gumagapang. Okay, push L2. Bumaba na ng R1 ng Defiance ha. Pamid sila. Putang ina mo. Pa L1 sila, pa L1. L2, pasok L2. Pa L1 Defiance ha. Okay, pasok L2. Ayan na, pa L2 na. Ayan na. Tapal lang, tapal. Gi, tapal. Ubos yan, oh. Filter yan, eh. Gi, Nice tapal. Nice Busy one. kayo. Gi, makapal pa. Oh, takusan naman. Usa. Takusan naman. Putang ina, ubos lahat. Push nyo L1 box. L1 box. Okay, push nyo. Nameless na ata yan. Nameless na yan. Okay, pasok L namatay. Kalma. Huwag niyo habulin yung nameless. Boy palo. Exo, bumaba ng mid. Pa-laser. Numeros Pasok L nasa namatay. ano. Pasok L namatay. Exo nasa laser. Pagka mako-crossfire lang. Andito sa laser Exo. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, L2. Puta, nauuna pa kayo sa macro. Oh, MH bot.
L2, L2, baba. L2, baba, pa laser. Baba, pa laser. Huwag niyo Peter, patayin yan. salubong Ayan, ni ayan, Giant. Salpok. Sige, palag. Ipit yan, may Phoenix din sa mid. Ubus to. Numeros bababa din, galing R1 ha. Ayan pa no, numeros. Palagan nyo dyan sa loob. Palagan nyo lang sa bilog. Palagan nyo sa bilog. Sige, ubus pa. Ubus pa. Link pa sila Panda sa likod. Oh, right side nyo, Tabi sink. yan. Right side nyo, sink. Kabi Sige, yan. palag pa. Nice. Ubus Sige, pa, ubus pa, ubus pa. palag. 14. Tapak mid na. Ay, eto na. Tako sa right side nyo. Okay, wala nang papasok. R ang ang Defiance. Okay, SP revive. Tapak R. Try nga natin sa Malpok. Tapak R. Okay, revive na dyan. Numero L. Tirahan nyo lalapit. Okay, tapak R lang. Numero. Flashing laser to 3, 2, 1, pasok R. Scout nyo na lang mid. Wait Thank lang, you. mid. Ito na pushing na Defiance mid. Ginagawa mo dito, Jess. Defiant mid. Pasok R. Wala sa Dito Discord. na lang ako. R tsaka L na lang ako bantay. Classing mid ah. Yeah, Makapal 3, 2, 1, yun. MH. MHBA nga po, MHBA. Hindi ako nakalabas. Uy, wala pang command, puta. Okay, Ayun na, pababa. push nga mid. Yan, nagano pa. Recovering yan. Okay, banat, akitin nyo nga. Ay na kasi, nauna pa kayo sa command eh. Sige lang. Boss Miel, sabihin mo na lang kung saan yung walang tao. Wag yung Sige, clash. sa R. Kung saan lang yung clear yun na lang sabihin nyo mga scouter. Sige. Ayun na Clear naman R. sila eh. Okay, tapak R. Pasok R. Pasok R. SP na, pasok R. Sabay po. City pa Grabe City. naman kay Bion. Okay. Ikaw pala to. Sorry. Kala ko Okay. scouter lang. MH. Scout lang yan. MH pa. 3, 2, 1, pa Arto. Ilalayo Clear kayo L sa ah. clash. Clear L. Okay, Arto, push Arto, puday, dito na mag-buffs. Arto lang, wala akong sinabi. Ayan na, sa likod nyo ha. Nasa likod nyo, Defiance. Nakita ko ba yan? Sige. 3, 2, 1, push R1, ipitan to. 1, Likod up. sync. Sige. Gigi. Pasok, tulak nyo. Binebait nyo na naman kakampi nyo. Palag sa buhay. Ubus yung gar. Okay, Tapa clear L. pa rin. Ay, hindi. Ano mo bakit nag-buffs ka? Clear na L niya na. Alis na Clear mid. Exo. Tapak L. Papunta mid Exo. L, Jesh, Clear L. na, clear. Wala nga kasi sa Discord eh. CW wala sa Discord. Pasok L. Set. Yan o, resuit nyo ako dito. Set. Nagpapa-MM Yung ako. Seiko. Seiko, reso nyo. R1 pa rin ang Defiance. Set lang dito. Kailangan ilayo muna sila. Clear mid ah. Okay, Clear mid. L2, go L2. Bumaba na L2. Defiance. Go Bumaba L2, na go L2. Defiance. Pamidata. Okay, go L2. Okay, baba. Laser bilog. 1, up. Okay, eto pa. Bilog. Laser bilog. Tulala. Okay, palag. Up, macro. Macro lang. Defiance L1 na. City ako bakit? Pa L2 Defiance. Ay, hindi. Sige. Bumalik L1. 3, 2, 1, L2. Okay, bitaw niyo L1. MH ha. Pakapal dito. L1 pa rin. Pakapal. Walang sisilip. 3, 2, 1. Tara, push L1. Nasa box. Sa L1, pababa yung iba Ako nila. na. Pasok. 1, up. Yun o. Okay, push nyo. Okay, palag. Ubus yan. Okay, palagan nyo pa. Putang ina. Ito si Sedo. Tangina. Palag sa buhay. Okay, SP revive. Hindi pa natin nabasag yan. Yes, set. RX oh. Okay, tapak mid. Mid, Mid. clear Numero siguro. mid. Numero Yeah. mid. Pasok mid. 8. Set. Pabitaw nga po. May sync sa baba ah. Sa may 3. gate. Wait Gang. lang, ah. 5, 3, 2, 1. Hitable to. Kambo, makase. Up. Okay, hitable. Pakyat na yung sync ah. Pakyat. Okay, tapal gate. Rekta gate. Putang, napitas ako. Pati Defiance nandyan na. Tapalan. Pareso nga po patay. Doon ako. Tapal gate. Okay, tapal gate.
Sige, tapal pa, tapal. Palag lang. Wala nang papasok, ha. Yan. Okay, kaklas tayo ng kaklas, ha, para mamaya sa MF, sa sunod na lahat, ha. Tapak L. Ayan, clear L. Okay, Tsaka R. SP revive, tapak L. Kaklas tayo ng kaklas, para mamaya sa sunod lahat sa MF. 3, 2, 1, pasok L. Clear. Nasa midata lahat yan. Nandun sa R yung name, numero. Numero Numeros. R, kakapasok lang. Magkaklase nga ata sila ng Flashing Exo. mid, EXO. MH. 3, 2, 1, push mid. Mid. Galaw. Madami pa to ah. Mahaba. Okay, Mahaba. galaw. 3, 2, 1, akyat. Akyat. Combo, makase, up. Okay, 4-7, up. Okay, palagan nyo. Portal side, oh. Pusin nyo. Okay, Pusin nyo. ubos. Gago, naglag. Okay, tapal gate. Sa portal side, lag makapal naman. pa. Lagago. Okay. Yun, lag. Pareso nga pa. Sige, Rezo. Pasok mid. Takusa. Takusa pa. Pareso po yung ES. Nasa Sige. ka Kahit Sige. sinong FS. Pasok mid namatay. Lalag ako at lang. Ako din eh. Defiance Biglang R1. minto eh. Okay, pasok mid namatay. Yung sync Mid nila nasa ano. po. Portal side. Para yung naantay makapasok. Portal, hindi gate. Takusa Refine verify Info. pa. Geng. Pasok mid Zero. namatay. Ayan, nandyan na. Pasugod yan ha. Bisakol. 3, 2, 1, tapal gate. Push gate, tapal. 1, up. Okay, push nyo. 1 Okay, for 7 up ah. hingge pa. Get Rado. Ang naman brawler. Makapal pa kayo. Kunan nyo yung Takusan. Makasi, boss. Wala na papasok. Numero pumasok. Para mga trumpo eh. Okay, tapakar. Ikot ng ikot lang. No? Tapakar, R. Flashing pa rin mid ah. Pasok R. Flashing pa rin. 20 seconds ha. R clear. Pasok R. 31 yan lang maluluwa na ata. Pumasok na rin Phoenix sa mid. 3, 2, 1. Up. Tangina na maluluwa yata. 10 seconds. Teka lang, So, dito lang. maluluwa. Dead. Dead. 3, 2, 1, MH. MH po, MH. Alam ng Phoenix Hello po, mid. 3, 2, 1, mid. Akyat mid. Galing clash to, 1. Up. 4-7. Okay, push. Sorry. Okay, palag pa. Palag. Yung mga FS, oy. Mag-iw muna kayo bago kayo matras. Thank you. Ang SP revive. SP revive. Iyo ka. Clear L. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Numero mid. L po, L. Pasok na po L. R Phoenix. Yan. Phoenix yung Nagpa-R main wave. Phoenix. Sino yung nawala? Weirdo. Asan siya? Hindi ko alam. Ito pa si Josh. Pa-MH pa. Takusa nakapak sa ilong. Bumaba na yung Phoenix. 3, 2, 1. Baba. Pa-laser. Alagwa. Okay, 1. Up. Yung makakat lang. Pumasok na takusa ila. Palag B. Okay, palagan nyo. Saksak Ayan, mo bakit? Okay, pasok. Bagsak mo. Numero low mid. 2, Numero 1. low R numero. Lower. Okay, Kill lower. EXO ah. Ayan. Push lower. Wag na kayo dyan sa laser. Pre, lower na. Takusa galing L ha. Sige na. Galing Elian EXO sa Katakusa. Yawa. R-command sa El Pamonta. Okay. Pero ba? Animals. Clear mid Ang pinush yung tako sa gagi. Tapak mid. Pangit nyo gumalaw tonight. Pasok mid. R Defiance nakatapak. Gang. Set na agad. Clear. Para makasugod agad tayo. Clear mid. Sige. Okay, set po. 3, 2, 1, MH. R1 Defiance. MH. 3, 2, 1, push laser. L. Laser tuloy. L clear pa L2 sila. Ay, may sync sa likod nyo ah. 3, 2, 1, Bababa ng R1 na. L2. Hindi. Bumalik sa taas R1 ng... Pasok L-box. Pasok L Bumaba yung yung Defiance. Okay, pasok L namatay. Papunta ata dyan. Okay, pasok L. Ayan tangin na yung mga kukulit Sila yung namatay agad Sabi ko sa inyo L Pasok L. Nipis namin.
Tapak gate tapal gate. Packet na. Tapal gate, tapal gate, Bumaba tapal na yung gate, Phoenix, tapal gate, bumaba tapal na gate. Phoenix. Sige, tapal lang, tapal, wag nyo. Yun na. Puta, pinansin nyo na sa L2 par. Sige, tapal. Sige, ubos tayo. Clear mid clear mid. Ubos tayo, SP revive. SP revive. Tapakar. Clear. Tapakar. SP na. 641 no, kasali. SP. Pasok R. Okay, set po R. Sync mid. Okay, set lang. 3, 2, 1, Nasa L1 pa rin ako. Bumaba na. MH lang. MH. Macro. Putang ina. Tara, baba. Ulit. Pa-L1. Pamid. Ubusin mo na nasa mid. Sync lang yan. Okay, gilang. Bumaba na Defiance din ah. Tingin Ayan na. tingin gate. Kasi up. Gate. Okay, push nyo gate. Tapal gate. Huwag nyo Okay, ubos paakyatin yan. kasi. Huwag nyo paakyatin. Okay, push. Tapal lang. Pareso nga po. Pasok mid namatay. Pareso po, yes. Nasa gate. Oh, tapal Takusa naman. gate. Yan, nandyan, Takusa. takusa pa. Tapal. Nandyan na Defiance sa likod nyo ah. Palag nyo na lang. Wala na papasok. Nice one, RP. Yes, pero revive. Gago, buhay pa yung BCI. Yes, pero revive. Yung mga hitter, kilalanin nyo kung sino yung tututukan nyo. Kahit mag-macro. SP revive. Tapak R. Pasok R. Okay, pasok R. Okay, set R. Okay, tingin gate. Oh, wag mo nang babain. Dito, makro. 3, 2, 1. Palaser nga. Palaser. Combo, makase. Up. Okay, laser bilog. Okay, iyahon nyo. Iyakyat nyo. Pa R2. Defiance likod ah. Sige. Up, macro. Cancel na yan. May kakla sila. 3, 2, 1, likod. Okay, likod. Balik laser. Nakalaban nila yan, nameless. Macro lang. Huwag kayo mauna sa macro. Sa Kakancel mid ako na, ng sa mid. command. Mid pa rin Phoenix. 3, 2, 1, R1. L1. L1, EXO, Bumaba na. tsaka... Okay, combo. Makase. Up. 147. Up. Okay, box Pushing naman. na tayo, Hitable box. Pasok Meron. box. Nice Sige, one. pasakal na matay. Pareso nga po. Pasakal na matay. Sikira, kumakombo. Pareso po, yes. Pasakal na matay. Wala Mid nang pa rin lalabas. Phoenix Wala nang lalabas. Pasakal na matay. Tapal nyo. Ay, bumaba na yung Phoenix. Huwag niyong bukahan. Putang ina, may mga sumasalida pa sa L2. Ano kayo, dadakdak? Ayun na, Ubus ubos. Gate lang, ubus pa. May nakatagos ah. May mga Okay. nabay Eight. testing. Balik L2 box. Si Okay, Banger Boys. balik box. Ay, sa atin pala. Numero mid. Okay, pasok L. May numero, may kausap sa, box. Ah, Sa si box, RA. Ubus. Okay. Eto, palagay nyo nasa ka, no? Ubus pa. Okay, pasok L namatay. 3, 2, 1, MH. 3, Gago. Tumitira ba sa? 3, 2, 1, push mid. Numero mid. Okay, akyat mid. Kakapasok lang Okay, ng tulalayan. Gigi. Nasa portal Defiance. side lang yan. 1 up. Okay, palag. Nagarto ang Defiance ah. Gate. Macro. Pasok mid namatay. R1 Defiance. Diloy, oh. EXO L1. Okay, pasok mid. Mid. Pasok mid. Nipis natin, dami namatay. Oy, Elise, ano mo na yan? Revive mo na yan, Elise. O, lag ka. O, Eight, tapal. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, babay nyo. Bababa ang Defiance ah. O, par 2, par 1. R1 sila. Okay, tapal lang. Ayan, Tapal bumaba dito, na. macro. Puta, macro po. Macro lang. Baka malikuran Okay, tayo macro. dyan. Akyat mid. Clear yan. Okay, para mag-siatras to. Pasok min nga yung mga namatay. Ang nipis namin, be. Kaya nasa L2 side, R2 side ang ang Defiance. 3, 2, Numero 1, R1.
Numero MH, R1. MH. 3, Tsaka EXO R1. 2, 1, push R, push R, push R, push R, push R, push R. Okay, akit lahat, magka-clash yan. Ayan, Okay, clashing combo, sila. Makase, up. Okay, akyat, paarto. R2. Nice Okay, one. Ganda ng pasok. Puta, paarto, be. Paarto, tapalan niya na. Pareso nga pa. Oh, baka ubusin pa kayo ha. Abusin pa Hindi kayo mo na. yun. Teka lang, Para- madlang ah. Sige lang, Madami pa sige lang. tumitira eh. Nice one. Lang, pasok ka namatay. Pasok ka namatay. Clear mid, clear mid. Sige, pasok ka lang. Pasok ka namatay. 3 to 1 MH. Counted tayo. MH pa. 3, 2, 1, push laser. Laser. Cancel. Pamid. Clear mid, Up, clear mid. P1. Going L2 ah. Okay, pa L2. Hitable na to, be. Naka-MH na. Okay, palag. Ubus yan. Akyatin nyo. Okay, palag pa. Ay, puta, baka nagbababaan ng hagdan, no? Numero Nyo, be. mid. Ang gago na tapa. Lumuwa. Mawa. Pindot pala, hindi ko naorasan. Bigyan mo. Sige lang, tapak R. R, tapak R. 3, 2, 1, pasok R. Pasok R. Eh, Set. nakapak sa mid yung numero sa Set. Pumasok L Phoenix. Nameless yan pumasok ah. Baka masipa nyo, dahan-dahan. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara pamid. Pamid na. Bakura na agad, akyat na. Clear mid. Clear mid ah. L. L1. Recta L. Eto na, hitable na, gumagalaw na. 1, up. Okay, 1 for 7, up. Putang inang tibay naman ni Yuri Alpha. Hindi, palag pa. Bay, yakyat nyo kasi agad, wag nyo palagan sa hagdan. Magmi-miss lang tira nyo dyan. Okay, palag sa buhay. Wala nang papasok. Okay, wala nang papasok, palag sa buhay ah. SP na. Tapak L. Nipis na MP. Yeah, 3, 2, 1, pasok L. Clear mid. Pasok L. 8. Gago, ba't P? Gago, Pio. Yeah, set. EXO Tama. mid. Okay, Defiance ha. pasok L lang. L, walang L2. L lang, L1. 3, 2, 1, push mid. Pababa na ang Defiance Push din ha. Push mid. Defiance. Cut nyo to. Hindi, palag pa R. Okay, 3, 2, 1, cambio, pamid. 3, 2, 1, akyat, linisan. Manipis na yan. Manipis to. Okay, palag, putang ina, wasak kay stig. Okay, pasok mid na type. Pareso nga po. Tapal gate, sync, 1, up. Sinuubos, putang ina kayo, naubos. Sa portal side sync ah. Dito Pumasok na numero R. Nakaapak mid Pares nga Phoenix pa, mid. pares. Pasok mid namatay. Intereso. Gago, Yeah, inubos kayo nilaro. Apat pa yan no. Ngay. Pasok mid namatay. Portal side kayo para hindi kayo masilip. Nag-R din yung Phoenix. Bago, inubos pa kayo nitong dalawang sync. Ayaw pala Pansinin nyo. Nasa Talikod R lang, Phoenix ah. Naka-RG na yan. Pasok mid namatay. Nag-R2 Phoenix. Nag-R2. Pasok mid namatay. Be, pakapal. Patagal na patagal. Panipis. Dami Eh, yata mid lang. Hayaan yung mauna yung mga naka-plus 9. Pumipitas na yan. 3, 2, 1, push R1. Sabi itong sync ah. Push R1. Wala sila. Okay. Ayan, Nakasabay sa inyo, sync, ha? Cancel. Balik mid. Clear sync natin to. Nag-R2 ulit ha. Okay, clear nyo muna to. Putik. Okay, Ipang- pasok Ako mid namatay. sync ako sa. Pasok mid namatay. Hindi, Doremi yan. Putang ina talaga si RA. Naka-PO, ang bilis. Palag. Bumaba na rin Defiance ha. Palag. Tapalang gate. Walang bababa. Tapalang gate. Yung RA nakamakro lang oh. Tapal. Hindi nila pinapansin si RA. Ayan, no, nakakapatay pa si RA. Oh. Okay, reset. Reset niya, SP lahat. Tony Chopper, walang party. Nasaan? Kunin ko Sa na. labas. Oy, Arbox. Tony, huwag ka malikot. Meron na. Tapak R. Pasok R. Clear R.
Pasok R, pasok R, pasok R. Elta ko sa saka EXO. Sige, sige. 3, 2, 1, MH. Mid Phoenix. MH. Ayan, Laser ang nagpababa na. Up, Nagpababa cancel, na cancel, Phoenix. cancel, cancel. Gate lang. Nag-L1, nag-L1. 3, 2, 1, push. Malilikuran to, Sa taas. malilikuran. Mahaba buntot. Geng, push. L. Nasa back sila, yan, oh. Okay, combo makase, up. 4-7, Nice one. up. Okay, palagan nyo. Pa L2 side. EXO, mid EXO. L2 side. Numeros R1. Okay, tapal Ayan, gate. think, ah. Tingin gate. Gate. Wasak. Nice Ano nyo, one. kulit nyo. Pasok L namatay. Pasok L namatay. EXO, mid pa rin. Ay, ayun, pababa na. Okay, sunod sa command. Ang daming umakyat sa mid kanina, pre. May nakita nga, mga archer. Nakakita lang ng pula, humabol na. Di naman naka-pull accio. Ay, sorry. Wag. Wag. 3, 2, Tayan 1, sa MH. R. MH Sa po. R sila. Hello? Teka lang. Ayan, bumaba din. 3, 2, 1, salpok. Left and right lang. Dali ka. Okay, Bags, salpok nyo. Okay, malayo pa nasa L1. Okay, palag. Ubus pa sa inyo. Ubus pa. Ubus pa. Yung Seb, naka-PO. Patay na kayo dyan. Ikot ako sa. Okay, palag. Ikot ako sa inyo, mga PO boys. Palag. May galing pa laser sila hangnim. Okay, palag pa sa buhay. Portal na kayo. Portal na. Di ka makakaisa Table na man. yung ano. Kala ko eh. Shotty, brilliant. Kulit pa. SP na. Tapakar. Gamit kayo tornado, upper jump, chain kick pa. Oh. Wala, 147 lang gamit L1. L1 na. Gamitin nyo daw, boss. Pasok ar. Rekta 147 lang, ano? Patay ka na. Okay, set. Nagpa L2 nag-L2 ang ano. Dito Phoenix. na MH. L2. Tara, push R2 tayo, R2. Tapal tayo Numero dito. pumasok ah. Ay, Sige. Bumaba. Bumaba L1. Pumasok L1. Ay, bumaba L1. Up. Cancel. Patay natin Exo. 3, 2, 1, push R1. Hawak range. Takusa yan. Takusa to. 1, up. Okay, ubos naman oh. Puto ko ng RA Congrats, talaga. Hoku. Ay, Dragon. Tapakar lang, pasok R lang namatay. May nanggagagampa pa sa kao, no? 3, 2, 1, bitaw po MH. MH pa. 3, 2, 1, tara. Low mid. Nasa mid data Palaysar. defiance. Tangin ang kapal Numeros. na ngayon, Numeros nasa ano. Sa L. L. Oo. Ito, EXO. Cancel na to. Phoenix main, Up. nasa mid pa rin. Pakapal lang muna, Arto, huy. Putang ina, maharap pa kayo dyan. 3, 2, 1, baba na. Nakita na kayo. Okay, clashing na to. 1, up. Wasak. 147, up. Wasak ulit. Okay, palagan nyo. Shwagi pa to. Pasok kayo namatay. Tapal gate. 3, 2, 1, push gate. Push gate. Okay, tapalan nyo. Ubus. Ayan, no? O, second wave, takusa. Gate lang kayo. Walang mag-L2. May Yung mga nakapasok nasa sa box. inyo. Okay, yung RA, nakapiyo yan, Palagan Ayan, nyo. Tapal. Putang ina, pinansinan lahat yung yung isa sa box. Pinanis Okay, kayo revive. ni Kuya Dudi. Sabi sa inyo, nakapiyo yung RA, pre. Yeah, clear L. Anay numero sa mid. Ay, L na yung ano. Numeros. Okay, RX. tapak mid. Grabe naman yan, Seb. Pasok mid. Grabe talaga yan. Pasok mid. Sync ka, may P1 sync. Baka So, madali kayo. Sobra na yung client nyo na yan. Set po mid. City. Teka lang, ayaw ma-drop eh. Top 3, 8 2, boy, 1, bigla MH. si Gago. MH, 3, 2, 1, L1. L1. Okay, akyatin nyo. Record sync. 1, up. Okay, push nyo muna to. What? Tapal gate. Sabihin na yung Tangina. Hirap pag may scouter, palo-palo yung mga hater, pre. Boss, scouter yung pakinggan nyo, boss, ha? Huwag yung ano. Oh, L2. Wait lang ah. L2. Okay, tulala kayo. Pag sinabi ng scouter, malayo pa yun, puta. Sinusugod nyo yun, sync, tapos nakabanish rin kayo. Wow.
Lupit na mindset, par. Clear R. Tapakar, pasok R. Tangina yan, nagbabaka sakali lang pala yung tira nyo eh. Hindi nyo nga kilala kung sino tututukan nyo eh. Matik, tangina. Pag Exodus nakakita ng sync, verifying ang nga, gusto kasi 27. lumiste eh. Highlights daw eh. Ba't wala akong Macro. oras, Peng? MH. Wait lang. Tsambahan yun, ano. Yung Oo, Hindi police. pala ako makapag-oras. Sorry. Dinadaan sa panalangin. 47 ata. 47, 48. Cuts, ganun. pasok ka R, Cuts. Wala yata si Cuts. Ay, yata pala. Ayan, macro lang. Wala pa akong command. 10 minutes ha. Ayan. Nakapak R numero. 3, 2, 1, tapal gate. Walang bababa. 3, 2, 1. Tara, push nyo pa laser. Push nyo pa mid. 1, up. Ako sa L1 Up. na. Walang akyat. Bait yan. Ge, macro lang. Ge, nakikita ko. Maniwala. Pa-portal. Tangin na, nipis natin. Tara, R. Pasok R namatay. Tara, R1 tayo. Mid Phoenix Gago. Pinakatapak pala. Tapak R. Pasok R. May CD tayo, Cuts. Meron. 8 minutes. Kahit 8 minutes. Sige. Wala nang makulit ha. Pinagbigyan na kayo. Paset po R. Paset po R. Pinundan tayo. MH. 3, 2, 1. Push R2. R2. Habol yan. Ge, R2. 3, 2, 1. Pasok ka. 3, 2, Off. Ayan na. Ito na. Wala. 3, 2, 1. Push nyo. Push R1. Ito, hawak 1. Up. Okay, nice one. Putang ina, sabi ko sa'yo, kay S Lord ka eh. Pasok ka namatay. Pakapal. Tangina, dami ng tash ah. Paldo ah. 11 yun ah. Ay, lumagpas. R2. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 tapal R2. Wow, putang ina, grabe na talaga si Tosh. Patayin Masok ni ulit Iyo. ah. Patayin mo yan. Off mo yan. Bitaw pa MH. 5, 4, 3. Putang ina, bilang pa. Hitable na yan. Okay, tirahan nyo. 8 Busy minutes. kayo. BCI daw. Pasok ka namatay. Marereso po ba ka? Pasok ka namatay. Pareso nga po eh, S. Pasok ka namatay. Exo. Buhay. Exo naman. Pag. Okay, palagan nyo. 3, 2, 1, hitables. Okay, palag. Teka lang, pre. Nagwa 1 Ito lahat 7 ako pa usa. eh. Saan? Tapal gate. Ako sa nasa ano na. Pasok ka namatay. 3, 2, 1, MH. MH po. MF. Ito ako 3, sa 2, 1. verifying Push 5-9. R3. Masasalubong EXO 1. Up. Okay, palag. Party. Pakapala. Walang liliko. R3 lang. GMF na tayo. 7 minutes na lang to. Man pa combo yung scouter. Ayan. Dito lang. Macro lang. 3, Ulit 2, na galit. 1. Tara, push MF. Go MF. Huwag lumabas. Go MF. Up. Okay. Cancel. Left Defiance. Palagan nyo. Defiance. Geng. Palag. Basag tayo. Palag pa. Okay, palag pa. Wala na papasok ah. SP revive. Hayaan natin muna sila mag-clash. Iwan ako dito. Wag. Wag Sige, na. sige. Tama ka na. Maluluwa Tapak din. 5-9. Okay. Tapak 5-9 yan, ah. lang. Maluluwa daw, 5-9. Tapak lang. Walang papasok, maluluwa ah. 5-9. Yan. Pasok R. MH na po. Pa-R din na. Walang tao doon. Okay, R3 na. Pag MH, R3, doon na tayo magbabaps. Okay, Ayan, push R3. nahabol sila. Push R3. Okay, doon tayo papalag sa R3. Tanga na sila Orla. Kinain nyo iba. Dito lang, R3 lang. Magbaps na kayo. Sasalpok tayo. Likod Ako na. sa R2. R3 na. R3 na daw. Ayun na. 3. Up. Cancel. Nagloplat. Cancel. Pasok ka na matayabol dito. Dito lang, macro lang. Huwag niyong ilur. Puta, si Banger Boys. Patay ka, makulit ka eh. Okay, hintayin natin. Kaklasin ng numero yan. Yung mga namatay, pasok R. Tapos punta R3. Okay, nakabantay kami dito.
Kaya ko ng sync, yawa. Yun on, yun, Jiro. Okay, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Huwag kayo makulit. Tony. Ano ba, Prat? Sobra na kulit yan, insan. Tangina, naka-hornbow ka. Hindi ka makapatay dito sa loob. Pabiya yan, Jay. Okay, yung mga namatay, pasok ka. Habol R3. Bago Elise, si Elise, Bakat Elise, Elise, nag-iis Elise. daw. Huwag na dyan. Puday. Pelski. Putang ina, pasaway. Yan na, kailangan ng heater, pre. Huwag kayo makulit. Nasa Grabe, inubos ni Bakat yung hero. L3 ah. Okay. May tao ba sa MF? Matakusa. Konti na lang to. Okay, sige. Munti na lang, 3, 2, 1. inubos ni Bakat. MH. 3, 2, 1, push MF. Putang ina, layo nun, Seb. Gago. Okay, pasok Ako MF. lang Pasok mag-isa MF. dun. Go MF. Okay. Tingin Oti, mo Oti. kayo. Ayan na, Oti, ano ha. Ayan na yung Wait, ano. wait, wait, wait. Gate. Oti ako, oti ako. Gate. Hindi. Wag muna. Basag tayo. Ayan nyo, Pre, di tayo. sumunod kayo. Yung mga nakikita ko. Elise, Pelski. Huwag kayo makulit, pre. 0-3 yan ha, 0-3. Isang beses pa ko kayo, ah. NYPD, tas pakausap nga. Tapakar. Pasokar. Kulang tayo sa heater, pre. Ala sa Discord yung iba. MH. O, baka patayin pa kayo niyan. 3, 2, 1, R3 na. Exo low plat ah. R3 lahat. Sige. Low Kaya plat nyo ata Exo. yan. Try nyo na yan. Sync yun nasa R3. 0-3 maluluwa. Okay, R3. 0-3. Kaya, oo. 0-3, Pwede nyo angat. Kaya pa. 1 up. Okay, push. Push nyo. Tulak nyo. Puta, patay ako. Reso nga. Okay, push nyo, MF. Try nyo patay OT. Kiloti. OT ah. Kiloti. Kaya? Okay. Hindi. Wala. Di kaya. 3, SP na. SP, tapakel. SP, tapakel. Ganyan. Dami namatay sa labas. Tapakel. Tapak lang. Kianli mo na yung MF. Ano, Ah. lang. Sige, kahit mauna ka. Okay, pasok L. Ang city. Numero R. Paset. Clear mid ah. Clear mid. 3, 2, 1, push L3. MH pala. Papasok din yan. Okay, L3. Pakapal L3. Okay, pakapal L3. Pakalaban. Flashing no. MF. Hindi, ewan Oo. ko saan. MF yan. 2, 1, push MF. Hindi. Okay, push nyo. 1, up. Okay, baon. Left and right. Tangina, lambot ko. Okay, baon. Okay, Sige lang, pasok. bawas kayo ng bawas dyan. Isa pa, paunahin kayo mga FS, ha. Okay, SP revive. Cancel ba? Sige lang. Tuloy-tuloy nyo lang yan, no? Okay, Daming SP mabawas. revive. Tapakar. Lahat ng FS mag-SP. Numero R ah. Pumasok Okay, numero R. set R. R. Pasok R. Flashing dito. Ubusin. Okay. Flash muna natin to. Okay, palag niya. Pasok R, namatay. Okay, last wave na to. Pareso nga ako. Sige, Kaya ba? dalawa Cooldown pa. ako, cooldown ako. Oo, meron. Okay, pareso nga pre. Okay. Set, pasok ka namatay. 3, 2, 1, MH. MH. Pakusa, papasok sa 3, 2, 1. R3. Okay, pakapalang R3. Okay, pakapal R3. Makinig lahat. Walang mauna. Nasa FS. Lahat ng FS hagdan. NJ pa, MH. Dali. Lahat ng FS hagdan. Kaya abutin naman kami ng MH dito eh. 3, 2, 1, MH. MH. Buo to. 3. Okay, lahat ng Sige. FS, lahat ng FS. 3, 2, 1, push FS, tara main. Sunod main. 1, up. Okay, palag, makakatags kaya. Putang Wala, kapalag di ko sa nakatags. kanan. Okay, palag pa. Malilikuran din pa tayo. SP. Yun, sumunod takusa mo ta. Tsaka Natabot. Yabot. Tara, clash tayo. Clash. Sige lang. Apak mid.
Pasok mid namatay, pasok mid namatay. Eh, pakapal. 3, 2, 1, MH. MH pa. 3, 2, 1, pa-MF tayo ah. Pa-MF. Okay, go MF. Kikill na lang tayo. Kill kayo, kill. Okay, push MF. Ano, patayin nyo na yan. Pakapal. Pakapal lang makla. Tipis natin. Tara. Pinutin ko. Alagwa. Utang na patay pa ako. Okay, push niya. Nice G. Grabe ka na, Toshi. Grabe si Tosh. Ay. Nice game, Chong. Nice try. Nice G. Nice game. Nice try pa rin. Marami nagsi-CW, wala sa Discord.